एक बार बड़े चमत्कारी के साथ पुनः दिखाते हुए गोलकीपर ने अपनी दल के लिए बचाया, अपने लिए बचाव किया, टीम के लिए बचाव किया। अभी गोमती धीरे धीरे दोनों ही पक्ष के खिलाड़ियों बड़े जमकर आक्रमण करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गोमती फिर दक्षिण गोमती, और ये मैदान से बाहर आउट करार दिया गया। हो गई गोमती की तरफ से अपने शत्रुत को, यानी कि अपने यार को दिया और कोशिश की थी छलांग। दक्षिण गोमती अब तक जीतते खेल हुए हैं, पूरी तरह बीच मैदान की छोड़कर दक्षिणी पर वार होता रहा। अब देखेंगे कि गोमती कर तो दिया, अभी फिर दक्षिण कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गोमती मैदान से बाहर। যে কথাটা বলছিলাম আউট করা হলো, সেখান থেকে আউট থ্রো হয়ে গেল এবং সেই সাথে দক্ষিণের পা ঘেঁষে একবারে হাওয়াই শট হয়ে অনেকটা উপরে নিজের সতীর্থকে যাওয়ার চেষ্টা ছিল, কিন্তু আবার গোমতি আবার দক্ষিণকে কাটিয়ে গোমতির পায়ে গোমতির খেলোয়াড়কে সতীর্থকে দিতে সমর্থ, কিন্তু না, বল নিজের আয়ত্তে রাখতে ব্যর্থ। ফলশ্রুতিতে আউট থ্রো দক্ষিণের পক্ষে ছিল, আবার আউট হয়ে গেল। আমরা জানি আমাদের খেলোয়াড়রা যদিও এক দল অন্য দলকে পরাস্ত করতে চাইবে, তবু প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মনে কিন্তু একটা সুহৃদপূর্ণ প্রীতি ভাব রয়েছে, এই জন্য এটা প্রীতি ম্যাচ, তবু প্রতিযোগিতা। চমৎকার একটা শট ছিল, কিছুটা কাছ ঘেঁষে একবারে বার ঘেঁষেই বাইরে চলে গেছে, যদিও বা গোলকিপার সেম দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন আর তার জন্য কোনো গোল হতে পারল না। আজ আমাদের এই বিশাল